السلام عليكم تلاميذي الأعزاء. تتمة الدرس الأول اللي كنا عملنا في لابارتي ديال ميكانيك لي لوا دو نيوتن. من بعد ما كنا عملنا بارتي 1 بارتي 2 و بارتي 3 عملنا اكزرسيس دابليكاسيون اللي كان اكزرسيس سامبل ابليكاسيون ديريكت. دابا ارتأيت أن نزيدكم هذا الاكزرسيس اللي هو شامل داكشي اللي خصكم تكونوا عارفينه في لي لوا دو نيوتن كامل. يعني هنا لابليكاسيون ديال لي لوا دو نيوتن دو A à Z. كما كتشوفوا في ليكزرسيس، كما كتشوفوا هنا بأن ليكزرسيس كومبوزي دو 3 بارتي. البارتي الأولى اللي فيها لو بلون انكليني وفيه سون فروتمون. دوزيام بارتي فيها لو بلون اوريزونتال واللي هو افيك فروتمون. ولا تروازيام بارتي سي دي اللي هي التراجيكتوار سيركولير اللي غنشوف فيها l'application de la loi de le repère de freiner. On commence toujours par lire l'énoncé d'exercice. Le but de cet exercice est d'étudier le mouvement d'un sportif sur des trajectoires différentes. Le circuit de course se compose en 3 parties. Voilà la figure. Une partie A', B' rectiligne de longueur, donc il y a des informations. Il y a A', B' égale 40 mètres, incliné d'un angle alpha, il y a 30 degrés par rapport à l'horizontale. Une partie B', C' rectiligne de longueur, B', C' égale 100 mètres. Une partie C', D' de rayon circulaire de rayon R égale 40 mètres et de centre I. On représente le sportif et son matériel par un corps S, donc le système étudié d'IALI. Le de masse M égale 65 kg et son centre de gravité G, on prend G égale à 10. On commence par la première partie. À l'instant T égale à 0, les conditions initiales, G démarre du point A. يعني هذاك لو كور اس كان في لو بوين ا، وإذا شفنا لو روبير ديالنا كنلقاو بأن هاد لو بوين ا هذا هو لوريجين. يعني في تي إيكال زيرو كان عندنا هاد لو كور اس في لو بوين ا. لو بوين ا هاد لو بوين هذا ا اكس ديالو إيكال زيرو. دونك إذا كان اكس ديالو إيكال زيرو سافدير بأن اكس زيرو إيكال زيرو، لأن قلنا اكس زيرو هو اكس à l'instant t égale à 0. Donc, je démarre du point A sans vitesse initiale. Donc, هنا مهم من هاد les conditions initiales. Donc, إذا كان sans vitesse initiale، اش كيعني هذا؟ كيعني أن la vitesse initiale V0 égale à 0. Donc, à partir de هذا خرجنا x0 اللي قلنا هو 0. À partir de l'information, on a V0 égale à 0. Et le corps se déplace sans frottement. هذه مهمة بزاف. فاش غتفيدنا؟ يعني ما غادي نعملوا la représentation ديال la réaction du plan sur le corps S de la partie A', B', غتكون perpendiculaire مع le plan de contact. Donc on commence notre question. La question là, en appliquant la deuxième loi de Newton, trouver l'expression de AG en fonction de G et alpha. Et déduire la nature du mouvement de G. Donc on va commencer par le système étudié. Le système étudié c'est le corps S. Donc on le corps S. كون هادشي كيكون في ليكزيرسيس كنخرجوهم لي دوني. من بعد كندوزو لو bilan des forces. لي فورس اللي كاينين هما كاين P اللي هو لو بوا، وكاين R اللي هو réaction du plan. إلا بغينا نزيدو نقولو incliné, du plan incliné, réaction du plan incliné.
هذه هي l'étape الأولى هي déterminer le système étudié de faire le bilan de force. Après, en appliquant la deuxième loi de Newton. Je te mettre la deuxième loi de Newton qui est la somme des forces extérieures, la somme vectorielle bien sûr, égale le produit de la masse fois l'accélération AG. Donc, si on veut appliquer cette loi sur notre cas, on a deux forces, on a P et R, donc P plus R égale M fois l'accélération AG. Donc, on commence à représenter les forces. Donc, les deux forces, il y a un P دائما vertical vers le bas, donc comme ça, un des P, vertical vers le bas. On a la réaction de plan, puisque le mouvement se fait sans frottement, donc la réaction de plan est perpendiculaire. Il y a une R perpendiculaire, même le plan de contact. Donc on a P comme ça, on a R comme ça. Donc maintenant, on a la projection. L'étape l'émergent, on projette la relation. On projette la relation. Je mets la relation, on projette la relation sur l'axe AX. علاش لان عندنا le repère هنا l'origine ديالو هو A. Donc نعطينا PX plus RX égale à MAX. On commence par la projection. On commence à projeter. Donc on commence par le plus facile RX, AX et PX. Si R est perpendiculaire avec l'axe, la projection égale 0. Ça veut dire Rx égale à 0. Donc, on a R perpendiculaire مع l'axe ديالنا هو هذا l'axe AX. Donc, Rx égale à 0. Donc, passe à AX. Le mouvement ديال le corps, donc il a le mouvement ديال le corps, le corps ديالنا se déplace sur l'axe AX. Le mouvement se fait sur l'axe AX. Donc le variable lié est X. Y ne varie pas. A égale à 0. Donc le variable lié est X. Donc AX automatiquement égale à AG. Qatli PX. La projection de P sur l'axe AX. Donc il y a l'axe ديالنا ها هو لاكس AX هنايا X هو هذا ها هو X هابط لتحت. Donc إذا بغينا نعملو لا بروجيكسيون ديال P sur l'axe AX دايما كنعملو بروجيكسيون ديال لوريجين ها هو لوريجين هو لو ميم علاش il appartient à l'axe ديالنا ولا بروجيكسيون ديال اكستريميتي الطرف ديال P هو هذا نعملو لا بروجيكسيون كوم سا. دونك هنا إذا بغينا PX كنمشيو من لوريجين vers l'extrémité هادي هي PX ديالنا ها هي هذه PX. Donc الملاحظة الأولى بأن PX عنده le même sens مع l'axe X يعني أن PX غتكون بوزيتيف. دونك لو تريونغل اللي غنخدمو به هو هذا ممكن نسميوه مثلا هاد لو بوين هذا ديجا نسميه جي ممكن نسميوه هذا مثلا نسميوه H وهذا نسميوه M لو بوين. دونك حنا نخدمو في هاد التريونغل هذا H M G. حنا خصنا PX هو هذا ولكن باش نخرجو بي اكس من هاد التريونغل هذا خصنا لونغل ديالنا هاد اللونغ هادي الفا اللي كاينه برا خصنا نعرفو فين كاينه لداخل في هاد التريونغل هذا. كما قلت لكم في الكور ديما كنقلبو شوفوا معايا هنا كاين هاد لي دو دغوات هادو اللي بيناتهم الفا كنقلبو في التريونغل ديالنا فين هما لي دو دغوات اللي هما بيربونديكولير مع هاد لي دو دغوات. يعني اذا خدينا هاد الدغوات هادي اللي هي اوريزونتال لي بيربونديكولير معها هو جي اش هاو هاد جي اش راه بيربونديكولير مع هذا. اذا خدينا اش ام هاد اش ام هادي بيربونديكولير مع هذا هاو. دونك عندي هذا بيربونديكولير مع هاد لاكس وعندي اش ام بيربونديكولير مع هاد لا دغوات هادي هادو بجوج كيتلاقاو في لو بوين اش. دونك لو بوين اش هنا كاين الفا. Donc PX
par rapport à alpha ديالي هو l'opposé يعني المقابل. دونك إلا بغيت نحسب بي إكس غنخدم باش بالسينوس مادام بي إكس هي المقابل ديال ألفا دونك on va travailler par sinus. شنو نقولو sinus de alpha égale l'opposé اللي هو بي إكس على الوتر اللي هو الهيبوتينوس ديالنا هو بي. ردوا البال ديما مع لو سونس. حنا قلنا في الاول بان ملي عملنا لا برودكسيون دو بي لقينا بان هذا لو سونس ديال بي اكس هو لو سونس ديال بي اكس هو لو ميم سونس ديال لاكسين هذا هو بوزيتيف. لو كان عندي مثلا سونس اوبوزي مي كنعمل سينوس كنعمل موان بي اكس سور بي. المهم هادي خصو رد البال مع لو سونس. دونك حنا بغينا بي اكس دونك بي اكس ايغال بي فوا سينوس الفا ou P égale 1 fois G, donc Px égale 1 fois G sinus alpha. كنكونو لقينا Px ديالنا. Donc Px ديالنا égale M fois G sinus alpha. Donc il suffit de remplacer في هاد la relation هادي. نرجعو هاد la relation ديالنا ونعوضو كل حاجة بالإكسبريسيون ديالها. Donc Px قلنا égale M fois G sinus alpha. Rx0 مشات وبقى لنا M AX اللي هو AG. Donc on peut simplifier هاد la masse مع la masse وغيبقى لنا AG l'accélération ديالنا AG égale G sinus alpha. Donc G constante ou alpha constante, donc sinus alpha constante. Donc G fois sinus alpha c'est une constante. Que nous avons l'expression de AG en fonction de G et alpha. Donc on a trouvé l'expression de AG en fonction de G et alpha. Deuxième partie de la question, c'est déduire la nature du mouvement. On a déjà dit la nature du mouvement, on a la trajectoire, on a l'accélération. La trajectoire, déjà qu'il y a la figure, il y a la partie de A jusqu'à B, il y a la trajectoire rectiligne. Et déjà, on a dit que AG égale G fois sinus alpha, qui est constant. Donc, il y a une trajectoire rectiligne. La trajectoire rectiligne et l'accélération AG constante. Donc, le mouvement qui va être rectiligne uniformément varié. On passe maintenant à la question 2. Trouver la valeur de la vitesse Vp du G lorsque G passe par B. Donc, l'inconnu ديالنا اللي مطلوب منا هو déterminer Vb. هذا هو l'inconnu ديالنا. خصنا نعرفو كنا شفنا في الكور بأن si le mouvement est rectiligne uniformément varié, on a deux équations. L'équation horaire x de t égale 1 demi a gt carré plus v0 t plus x0. On a l'équation de la vitesse égale hg fois t plus v0. قلنا بأن هذيك v0 هي la vitesse à t égale à 0. ix0 c'est x à l'instant t égale à 0. Donc علاش نمدكم rappel ديال هاد deux équations علاش نحتاجوهم هنا. ديما يطلب منك la vitesse أو la distance أو le temps نحطوهم هكذا. دونك عندي هنا v وكاين t وكاين x دونك 3 variables ديالي. دونك عندي l'inconnu ديالي v b هو l'inconnu. ولكن باش نلقى لا فيتاس في بي خصو ضروري يكون عاطيني اما تي بي واما يعطيني اكس بي. اذا كان عاطيني تي بي كنمشي ديريكت كنطبق لا ريلاسيون الثانيه اللي هي في دو تي يعني كنعوض تي بي وكنجبر في بي. ولكن اذا كان عاطيني اكس بي وبغيت نخرج في بي خصني ضروري ابارتير من اكس بي نلقى تي دو بي يعني بهاد ليكواسيون الاولى عاد ابارتي من تي بي ندوز نلقى في بي. دونك هنا غادي نشوفو شنو معروف شنو عندنا معطي في لي دوني ديالنا يعني شنو عارفين واش عارفين تي بي ولا عارفين اكس بي ابارتير من لي دوني ديالنا. كنرجعو لي دوني ديالنا كنشوفو حنا لو ريبير ديالنا لوريجين ديالو لوريجين ديالو هو لو بوين لوريجين ديالو هو لو بوين ا لوريجين ديالو هو لو بوين ا. دونك إذا بغينا إكس بي شنو غيكون إكس بي لأن إذا خدينا ديستونس أ بي شنو هي ديستونس أ بي هي إكس بي موان إكس أ. بويسك هاديك لوريجين ديالنا
هو A يعني أن x de A égale à 0. Donc إذا كان x de A égale à 0 إذا كان x de A égale à 0 ça veut dire بأن هذيك A B هي x B. وحنا ديجا عندنا في لي دوني لا ديستانس هي لا ديستانس A prime B prime اللي هي AB égale à AB égale 40 متر. دونك هاد A prime B prime راه هي x B وهاد x B راه هي لا ديستانس AB. نعم. علاش؟ لأن A هو لوريجين. هذه مهمة هذه خصنا نعرفو بأن x B ديالنا هو لا ديستانس AB بويسك A هو لوريجين. صافي. دونك حنا في لي دوني عندنا AB اللي هي x B. دونك x B معروفة اللي هي 40 متر والانكونو ديالنا هو في بي. دونك أول لا بروميير إيتاب هي أبارتيغ من x B نلقاو تي بي. غادي نمشيو ليكواسيون ديالنا الأولى. هاد ليكواسيون هادي الأولى. دونك عندي ليكواسيون 1 نسميوها ليكواسيون 2. نمشيو ليكواسيون ديالنا الأولى ها هي. عندنا x de t égale 1 demi AG t au carré plus V0 t plus x0. شنو خصنا نعرفو هنايا؟ خصنا نعرفو A ونعرفو V0 ونعرفو x0. AG حنا ديجا لقيناه إيكال ها هو ديجا لقيناه إيكال G sinus alpha. Donc il suffit de faire une petite application numérique. Donc هنا G sinus alpha. Donc إذا عملنا l'application numérique G هي 10 عندنا في لي دوني sinus alpha اللي هي 30 degrés. Donc sinus de 30 هي 1 demi fois 10 c'est 5 mètres secondes moindre. Donc l'accélération ديالنا HG égale 5 mètres secondes moindre. V0 on a déjà في لي دوني قلنا بأن عندنا V0 égale à 0. هاي كنا شفنا بأن le corps se déplace ها هو يعني كي يدير le départ du point A à l'instant t égale à 0 sans vitesse initiale. قلنا V0 ديالنا égale à 0. Donc هنا V0 égale 0 mètres seconde moins 1. x0 قلنا هو x à l'instant t égale à 0. حنا شفنا هنا بأن في l'instant t égale à 0 G démarre du point A. G démarre du point A. حنا شفنا في le repère ديالنا أو في الفيغور ديالنا بأن le point A هو l'origine. Donc إذا كان A هو l'origine ça veut dire بأن x de A égale à 0. Donc à partir من هاد les données x0 égale à 0. Donc نكونو لقينا x0 v0 لقينا AG. Donc x de t هاد l'expression 1 demi A هو 5 fois t carré plus 0 plus 0. Donc إذا عملنا un petit calcul غادي نلقاو بأن x de t égale 2,5 fois t carré. علاش لقينا هاد ليكواسيون هادي؟ باش نعوضو فيها x b هو اللي قلنا 40 متر ولقاو تي بي. دونك هنا غنعملو x b égale la distance AB égale 2,5 فاش tb au carré. Donc x عوضنا xb و t عوضنا tb. Donc إذا بغينا tb au carré c'est la distance AB divisée par 2,5. إذا بغينا tb il suffit de faire le racine carré de la distance AB sur 2,5. Si on fait l'application numérique, AB égale 40 mètres divisé par 2,5. Si on fait un petit calcul, on trouve que TB égale 4 secondes. Donc, donc لقينا TB égale 4 secondes. Donc, on va passer deuxième étape, il y a de déterminer la vitesse VB à partir de TB. Donc, à partir de TB, pour trouver VB, on va utiliser la deuxième relation liée. V de T égale AGT plus V0. Donc, on va utiliser la relation Hedi. Donc, on sait que G de V de T, égale AG fois T plus V0. On a déjà le AG égale 5, donc 5 fois T plus V0 est égal à 0. Donc V de T,
c'est 5 fois t. Donc, si on veut calculer la vitesse VB, V le point B, donc VB égale 5 fois TB. Il suffit de remplacer TB par sa valeur. On a TB égale 4, 4 secondes. 2, 5 fois 4, c'est 20 mètres par seconde. On passe maintenant à la troisième question. 1.3. Trouver la valeur de l'intensité de R, la force appliquée par le plan sur le corps S. Donc, il y a la figure d'Iana, qu'on a déjà amené la représentation de R, qui est perpendiculaire à l'axe AX, ou perpendiculaire au plan incliné. Donc, il y a l'intensité de R, on a la projection de la relation sur l'axe AY. إذا مشينا لهنا تشوفوا l'axe AY هو هذا هو Y هو هذا. Donc حنا عملنا la projection de R sur l'axe AX تاعنا 0 لأنها perpendiculaire. ولكن إذا بغينا l'intensité de R, il faut faire la projection ديال la relation ماشي R بوحدها ولكن la relation اللي لقيناها من la deuxième loi de Newton. Donc on va projeter la relation كاملة à l'axe AY. Donc on commence par on projette la relation sur l'axe AY. Donc, je n'ai PY plus RY égale A MAY. Donc, les projections ديالنا خصنا نلقاو PI, PY, donc RY, AY, وخصنا PY. كما عملنا قبيل في la projection sur l'axe AX, غادي نعملو la même chose على l'axe AY. دونك شوفوا هنايا l'axe ديالنا AY كنلقاوه بعيد على لي فورس ديالنا. دونك هنا باش نعملو لا بروجيكسيون احسن حاجه نعملو هي ناخدو داك l'axe ديالنا ونعملو له ترانسلاسيون، يعني نجيبوه داك l'axe نجيبوه هنايا، نجيبو l'axe ديالنا وندوزوه من هنا، ندوزوه من هنا. دونك هذا هو l'axe ديالنا Y. دونك إذا عملنا لا بروجيكسيون شوفوا هنايا R لا فورس ديالنا هذيك R لا رياكسيون دو بلون ديالنا، شوفوا هنايا لا رياكسيون دو بلون كيف هي. دونك إلي باراليل مع l'axe AY و لو سونس ديالها هو لو ميم سونس، يعني RY غيكون هو R هو لو ميم صافي. إذا بغينا AY حنا كنشوفوا لو كور ديالنا، لو كور S se déplace sur l'axe AY، يعني لو كور ديالنا se déplace بحال هكذا، يعني إذا كان se déplace sur l'axe AX يعني Y constant. وإذا كان Y constant علاش؟ لأن إذا كان Y constant ça veut dire بأن AY اللي هو la dérivée seconde de Y par rapport au temps égale à 0. Donc هنا à partir من الشيما ديالنا من لا فيغور ديالنا كيمكن نستنتجو بأن A y égale à 0 sans بلا ما كنمثلوه. دونك A y égale à 0 علاش؟ لأن Y constante. إذا بغيتي لو جوستيفيكاسيون هي هادي، puisque le moment se fixe sur l'axe AX يعني الفاريابل اللي عندي هو X و Y constante. إذا كانت Y constante ça veut dire VY égale à 0 et AY حتى هو égale à 0. PY ماشي perpendiculaire وماشي parallèle. Donc بحال اللي عملنا قبيله la projection sur l'axe X، دابا غادي نعملو la projection ديال P sur l'axe AY. إذا عملنا la projection sur l'axe AY بحال نفس لا ميثود اللي عملنا بها قبايل، la projection ديال l'origine هو le même و la projection ديال l'extrémité ملي كنقولو projection ça veut dire perpendiculaire comme ça هنايا. دونك هنا l'origine هو هذا، l'extrémité هي هادي، دونك هادي هي PY. دونك الملاحظة الأولى اللي ديما كنتأكد لكم عليها هو لو سونس. شوفوا لو سونس ديال P مع لو سونس ديال Y سون اوبوزي، يعني PY غتكون نيجاتيف. هاد التريونغل ديالنا دابا اللي خدامين به جي، ممكن نسمو هذا مثلا هاد لو بوان اش ونسمو هذا لو بوان ام. هاد التريونغل ديالي جي اش ام خصني نقلب في كاين هاد الفا هادي ديال هاد الفا ديالي فين كاينه هنا نفس الطريقه قبايل. كنشوف جوج القطع اللي متعامدين مع هاد جوج المستقيمات، هاد المستقيم هذا والمستقيم هذا.
إذا خديت هاد لا droite اللي هي horizontal هادي راه perpendiculaire مع هذا اللي هو بي. وإذا خديت هاد لا droite هادي شوفوا هادي راه perpendiculaire مع بي إيكغيك. دابا بي إيكغيك و بي كيتلاقاو هنا، يعني هنا كاين ألفا، هادي هي ألفا ديالنا. دونك هنا إذا أنا بغيت بي إيكغيك، شوفوا بي إيكغيك بارابور ألفا كنلقاو بأنها هي المحاذي، يعني هي لادجاسون المحاذي للألفا. لادجاسون كنخدمو نورمالمون بكوزينوس، يعني إذا بغينا بي إيكغيك نستخدمو كوسينوس دو ألفا إيكال شنو قلنا المحاذي اللي هو بي إيكغيك على ليبوتينوس اللي هو بي. ولكن منساوش بأن لو سونس ديال بي إيكغيك مع لاكس أ إيكغيك سون أوبوزي، صافي خصنا نزيدو واحد لو موان هنايا، يعني بي إيكغيك إيكال موان بي فوا كوس ألفا. دونك هنايا موان بي هي ام في جي فوا كوسينوس دو ألفا، هادي بي إيكغيك. دونك maintenant il suffit de remplacer. Donc on a P y هي moins mg cos alpha. Donc maintenant il suffit de remplacer dans notre expression. هاد لا relation هنايا نعوضو هنايا. دونك نعوضو كل حاجة بالإكسبرسيون ديالها. دونك P y قلنا هي moins m fois g fois cosinus alpha plus ry هي r égale m la masse fois a y égale à 0. Donc m fois 0 c'est 0. Donc حنا بغينا r, donc r égale هذا نردو لوط كوتي وعيبدل لو سيني ديالو غيولي بلوس، غيولي r égale m fois g cosinus de alpha. دونك هذه هي l'expression ديالنا. إذا بغينا نعملو l'application numérique, il suffit de remplacer chaque terme بلا valeur ديالو. la masse déjà كتعندنا هي 65 kg fois g c'est 10 fois cosinus de alpha, c'est 30. On trouve R égale 563 newtons. On passe maintenant à la deuxième partie, c'est l'étude du mouvement sur la partie B', C', c'est-à-dire la partie horizontale. Donc on commence par lire les données. Le corps S poursuit son mouvement sur la partie B', C', considérons le point B comme un nouveau origine des dates. D'abord pour l'étude de la deuxième partie, t égale à 0 ma bqatch le point A, ou le t égale à 0 ديالنا ou le point B, le t 0 هنا. Le corps est soumis à l'action de force de frottement F d'intensité constante. Donc هنا تبدل في هاد لابارتي بي بريم سي بريم عندنا لي فروتمون ماشي بحال ا بريم بي بريم ما كانش لي فروتمون. دونك نشوفوا لا كيسيون. trouver l'expression de hg prime, l'accélération du g en fonction de f et m. دونك باش نلقاو l'expression de hg في لابارتي بي بريم سي بريم غادي نعملو ميم سيتاب اللي منهم قبايل. دونك اول حاجه نرجعو للشيما ديالنا ونشوفو لي زانفورماسيون اللي هما خاصين بهاد لا بارتي بي بريم سي بريم. دونك اول حاجه اللي جديده عندنا هو ان لو بوين بي هو نوفو اوريجين دي دات، يعني في تي ايكال زيرو جديده في لا بارتي الثانيه في بوين بي. كما كتلاحظوا بان بي لو بي هو لوريجين دو روبير ديالنا جديد، حيت الروبير اللي عندنا جديد هو لوريجين ديالو بي اورينتي بار اي و جي، يعني بي هي لوريجين دو روبير. دونك ان انستون تي ايكال زيرو هو لو كور في لو بوان بي، يعني اكس زيرو ديالنا راه هو اكس بي اللي ايكال زيرو في هاد لا بارتي هادي. ولا فيتاس انيسيال في زيرو هي في بي، ولكن ماشي زيرو. راه ديجا لقيناها في لا بروميير بارتي بان لا فيتاس في بي ايكال 20 متر بار سكوند. دونك هاد لا بارتي هادي عندها لي كونديسيون، عندها روبير ديالها جديد، عندها كونديسيون انيسيال ديالها جدادين. مفهوم؟ دونك حنا pour commencer l'étude ديال لو كور اس sur هاد لا بارتي هادي on commence par دي بحال ديما système étudié دائما هو لو كور اس ديالنا. bilan des forces كاين دو فورس، كاين لو بوا اللي ديما كاين لو بوا، و كاين ار هنايا حيت عندنا لو بلان لا رياكسيون
la réaction du plan. Avec incliné, d'abord on a le plan horizontal. Donc on va représenter à des forces. Donc il y a des couleurs. Donc P, il y a des mains verticales vers le bas, il y a P. ولكن إذا بغينا نعملو la représentation ديال la réaction du plan, حنا في هاد لو كان عندنا le mouvement avec frottement. إذا كان عندنا le mouvement avec frottement يعني هاد R هادي la réaction du plan ديالنا هي composée ديال deux forces اللي هما R1 plus F. Donc اللي هو le plus facile هو de représenter R1 و F. علاش R1 كتكون ديما perpendiculaire يعني بحال هكذا la composante normale donc هادي R1 اللي هي perpendiculaire مع le plan و F اللي هي la force de frottement قلنا دايما كتكون parallèle في le sens opposé هكذا في le sens opposé ديال le mouvement. دونك هنا في لا بروجيكسيون غادي يجيونا ساهلين عوض نعمل R اللي هي كتكون انكليني بواحد لونغل في غادي نعمل R N و F اللي هما ساهلين وحده كتكون perpendiculaire وحده كتكون parallèle. نرجعوا لهنا ونعملوا en appliquant ولا d'après la deuxième loi de Newton بحال en appliquant la deuxième loi de Newton, اللي كتقولنا la somme des forces égale MAG. Donc les forces اللي عندي هما P وعندي R la réaction du plan égale M fois l'accélération AG. باش نسهل لراسي هذيك R غنعوضها. Donc عندي P plus R هذه هي Rn plus F égale à M fois AG. ردوا البال شفتو في السيستيم في البيلون دو فورس انا عملت رياكسيون دو بلون ما دخلتش فروتمون لان الفروتمون داخلين في هذيك رياكسيون دو بلون. دونك غنشوفو دابا شنو بغيت. انا بغيت لاكسيليراسيون ديالي بغيت اج جي سيغ هاد لابارتي سمينا اج جي بريم. دونك لو كور سو ديبلاس سيغ لاكس هاد لاكس اللي هو بي اكس. دونك هنا بي هو هذا ها اي. دونك لو كور سو ديبلاس على هاد لاكس هذا يعني إذا بغيت اج جي ديالي خصني نعمل لا بروجيكسيون سور لاكس بي اكس يعني خصني نعمل لاكس هذا. دونك اون بروجيت باش نلقاو خصني نعمل بروجيكسيون على هاد لاكس هذا. دونك اون بروجيت لا ريلاسيون سور لاكس. دابا لاكس اللي عندي هو بي اكس علاش لان الغوبير الجديد ديالي هو بي اي جي. دونك اذا مت لا بروجيكسيون عطيني بي اكس بلس ار ان اكس بلس اف اكس ايكال ام ا اكس. و بلا ميم فاصون اللي كنا عملنا في البروميير بارتي نمشيو هنايا. دونك نلقاو بي اكس ونلقاو ار ان اكس ونلقاو اف اكس ونلقاو ا اكس باش نعوضو بهم. نمشيو لبي. إذا رجعنا لا فيغور ديالنا كنلقاو بأن بي نشوفو بي هنايا بيربونديكولير مع لاكس بي اكس. لاكس بي اكس هو هذا هو لاكس بي اكس. دونك لاكس بي اكس و بي متعامدين يعني أن بي اكس يقال زيرو. نمشيو ل ار ان لا ميم شوز. إذا مشينا ل ار ان كنلقاو بأن ار ان لا كومبوزونت شوفو هنايا لا كومبوزونت نورمال perpendiculaire مع l'axe BX donc هي la projection ديالها égale à 0 يعني Rn de x égale à 0. Fx إذا مشينا ل F شوفوا F هنا ها هي F مع l'axe إذا عملنا la comparaison مع l'axe x كنلقاو بأنهم parallèles. شوف هذا راه parallèle مع F ولكن le sens de x و le sens مع F راه sont opposés يعني أن F هي parallèle le sens opposé donc كنزيدو واحد لو موان إذا موان F. AX AX, puisque le corps ديالنا se déplace sur l'axe BX يعني هو se déplace على l'axe هذا. إذا كان se déplace على l'axe هذا يعني أن Y constant. وإذا كان Y constant بحال اللي قلنا قبيل AV égale à 0 et AY égale à 0. Donc automatiquement AX ديالنا راه هو AG اللي سميناه في l'exercice prime. Donc il suffit de remplacer هادو هادشي اللي لقينا في la relation ديالنا. Donc Px0, Rnx0, Fx c'est moins F égale la masse fois l'accélération AG prime. حنا خصنا AG donc AG prime c'est moins F وهذيك M مضروبة غتولي قسمة غتولي divisé par M. حنا ديجا قلنا بأن la force de frottement
constante qui qu'on a les données, il y a la partie de les données, il y a de frottement F constante, constante. Donc F constante ou M constante. Donc بأن هاد G prime constant. Donc on a l'expression de G prime en fonction de F et M. وديما هاد la question هذيك كتبعها déduire la nature du mouvement. Déduire la nature du mouvement. Donc حنا إلا رجعنا la figure ديالنا كنلقاو بأن la trajectoire sur la trajectoire la partie B', C', rectiligne, je vais c'est une droite, rectiligne. Donc la trajectoire rectiligne et HG' constant. Donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. On passe maintenant à la question 2.2. On lit la question. Sachant que le corps S arrive au point C avec une vitesse nulle. Avec une vitesse nulle, ça veut dire la vitesse au point C, ça veut dire VC égale à 0. Calculez la valeur de l'intensité de F. Donc la question précédente, on a déjà montré que A'G égale moins F sur M. Donc, pour calculer la force F petit f, la force de frottement, il faut d'abord calculer AG'. Donc, pour calculer la force F, il faut tout d'abord calculer l'accélération AG'. Donc, on va utiliser les données qu'on a. Donc, d'après les données, on sait que VC égale à 0 mètres par seconde. Et on sait aussi que x du point C, donc là on sait que la distance BC, c'est XC moins XB. B, c'est l'origine du repère, donc x de B égale à 0. Donc XC égale la distance BC. Et on sait que la distance BC, déjà donné l'exercice, il y a la distance B'C'. Donc là, اللي عندنا كذلك لي دوني اللي عندنا كذلك هو أن إكس سي قلنا إيجال بي سي إيجال 100 متر. دونك عندنا إكس سي وعندنا في سي وخصنا نخرجو لاكسيليراسيون أ بريم. إذا رجعنا لي غولاسيون ديالنا لا غولاسيون ليكواسيون أوغير عندنا لا غولاسيون أ ولا غولاسيون دو ميمكنش نخرجو لاكسيليراسيون أ بريم لا من لا غولاسيون أ لا من لا غولاسيون دو. علاش؟ لان هذيك لو غولاسيون ديما كيكون فيهم دو زانكوني. مثلا اذا خدينا لا غولاسيون الاولى وعوضنا هاد اكس سي، هنا يكون تي سي، هنا يكون تي سي. هاد في زيرو قلنا هي ديجا في زيرو هي في بي. غيبقاو لي دو زانكوني، غيبقى لي لاكسيليراسيون ديالي ا وغيبقى لي لانكوني تا هو تي سي. دونك عندي دو زانكوني. اذا خديت لا دوزيام غولاسيون هاد في سي معروفه غادي نعوضها بلا فالور ديالها اللي هي زيرو، والتي سي غنعوضها تي نعوضها تي سي. دونك في زيرو تا هي نعوضها في بي، ولكن يبقى لي دي زانكوني دائما هو ا بريم ا جي بريم و تي سي. دونك انا خصني نخدم بحال اللي عندي سيستيم، يعني غنشبر واحد لا غولاسيون غادي نلقى فيها تي. دونك اذا خديت لا غولاسيون 2 ديالي شنو قلنا؟ لا غولاسيون 2 هي في دو تي ايغال ا جي بريم فوا تي بلس في زيرو. دونك هنا شنو غنعوض؟ غادي نعوض في سي و تي سي، ولكن ما نساوش بان ديجا حنا قبيل بينا بان في زيرو قلنا هو في بي و اكس زيرو قلنا هو اكس بي ايغال زيرو. ديجا بينا هاهما هنايا في ليكزارسيس ديالنا. دونك في زيرو هاد في زيرو هادي هي في بي و اكس زيرو ايغال زيرو. دونك سي اون رومبلاس في غتولي في سي، وحنا قلنا في سي ايغال زيرو. في ليكزيرسيس قلنا لو كور اس s'arrête au point C. S'arrête au point C. Donc on s'arrête au point C, ça veut dire que VC égale à 0. Donc je vais prendre AG prime fois TC plus VB. Donc on va نخرج l'expression de TC. Donc TC VB هترجع l'autre côté هترجع moins VB وغنقسمو على AG prime.
Donc la relation 2 خرجنا لنا l'expression de TC. عاد نرجعوا l'expression ولا relation الاولى اللي هي l'équation horaire. l'équation horaire ديالنا شنو هي l'équation x de t عندنا قلنا هي 1 demi ag' fois t au carré plus v0 اللي قلنا هي vb fois t x0 قلنا 0. Donc on va remplacer. شنو نعملو هاد x هادي نعوضوها ب xc اللي قلنا هي la distance de tc égale 1 demi ag' tc au carré. tc هي ديجا لقيناها هي moins vb على ag' وخصنا نعملو au carré لأنها t au carré plus vb fois tc اللي هي moins vb divisé par ag'. Donc هنا نخدمو شوية د المات. Donc هنا يبقى لي BC égale هنا يبقى لنا 1 demi ag' وهاديك VB غتولي VB au carré ag' au carré plus VB fois moins VB هو moins VB au carré. Donc نحيدو هاد البلوس يولي moins VB au carré divisé par ag'. Donc هنا ممكن simplifier. شنو نسامبليفيو هاد ag هادي مع واحد ag وممكن نعملو شنو يبقى لنا VB au carré على ag' هنا ويبقى لنا حتى هنا. دونك إلا عملنا VB au carré على ag'. Le premier terme يبقى لنا 1 demi. Donc هنا يبقى لنا 1 demi. Deuxième terme يبقى لنا 1. Donc il a maintenant 1 demi moins 1, il y a moins 1 demi. Moins 1 demi fait VB au carré divisé par ag'. Donc finalement, تلقاو بأن BC égale moins VB au carré divisé par 2 ag'. حنا le but ديالنا هو نخرجو ag'. Donc هاد ag' نطلعو الفوق ونهبطو بلاصتو BC. On obtient ag' égale moins VB au carré divisé par jauge fois BC. On fait l'application numérique, on obtient ag' égale عندنا moins VB déjà لقيناها في partie الأولى d'exercice هي 20 au carré fois 2 BC اللي هي 100. Si on fait un petit calcul, on trouve que ag' égale moins 2 mètres secondes moins 2. Revenons à notre expression. Donc, on a déjà le but ديالنا هو نلقاو f. On sait que ag' égale moins f divisé par m. Donc, si on veut f égale moins m fois l'accélération ag'. Donc, il suffit de faire l'application numérique. Donc, f égale moins m c'est 65 kg, ag' c'est moins 2. Donc, on trouve que f égale 130 newtons. On passe maintenant à la question de 3. Détermine l'intensité de la force appliquée par la partie B'C' sur le corps S. Donc la force exercée par la partie B'C' sur le corps S, la réaction de plan, R. Donc puisqu'on a le mouvement avec frottement, donc normalement R, on sait que R, la réaction de plan en vecteur c'est Rn plus F. Voilà qu'il a l'intensité de R, alors Rn au carré plus F au carré, le racine carré. هادشي ديجا عندكم في الكور. دونك هنا اول حاجه خصنا نعرفو بان ار ديالنا هو لو راسين كاري دو ار ان او كاري بلس اف او كاري. اف ديجا لقيناها في لا كيسيون بريسيدونت ايغال 130 نيوتن ولكن ناقصنا ار ان معندناش. دونك باش نلقاو لا كومبوزونت نورمال ار ان خصنا نرجعو لا لوا دو لا دوزيام لوا دو نيوتن اللي كنا ديجا منا في البروميي لا كيسيون بريسيدون. قلنا لقينا بي بلس ار ان بلس اف ايغال ام فوا ag'.
دونك إذا رجعنا لا فيغور ديالنا كنشوفو هاديك ار ان اللي باقي عندنا فيها مشكل، هاد ار ان اللي عندنا فيها مشكل ها هي ار ان. شوفو كيف هي مع لاكس بي ايكغيك، لاكس بي ايكغيك هو هذا، حيت عملنا لا بروجيكسيون قبيله ديال ار ان لاكس بي اكس، لقينا بان لا بروجيكسيون لاكس بي اكس ايكال زيرو. دونك إذا بغينا ار ان خصنا نعملو لا بروجيكسيون ديال لا ريلاسيون ديالنا هادي كاملة لاكس بي ايكغيك. Donc, on projette sur l'axe BY. شنو غادي نلقاو؟ BY plus RNY plus FY égale M A G plus Y. Donc, خصنا نعملو la projection. On va déterminer, on va projeter les forces. Donc on commence par P. PY. إذا جانا الفيغور ديالنا كنشوفو بأن P، شوفو P parallèle مع l'axe BY. Donc parallèle la projection de P هي la même، ولكن le sens ديال P opposé مع l'axe BY. Donc غادي نديرو opposé، ça veut dire أن PY moins P. On passe à RN. شوفو RN مع l'axe BY كنلقاو بأنه parallèle. Le sens de RN مع Y هو le même. Ça veut dire la projection de RNY est RN. La projection de F, la force de frottement petit f est perpendiculaire à l'axe BY. Ça veut dire qu'il est perpendiculaire, ça veut dire que F y égale à 0. Au finalement, on a AG'Y. AG ما كنعرفوش la représentation ديالو، ولكن خصنا نعرفو la projection ديالو à partir de la figure ديالنا. كما هضرنا في الاولى لا AX يمكن نهضروا على AY. Donc le corps, lorsque le corps se déplace sur la partie BC, le variable ديالنا هو X، يعني اللي كيفاري هو X. دونك هنا فيما كان لو كور اس ديما غنلقاو بان Y ديالو هي لا ميم، يعني Y ديالو كونستانت. وإذا كانت Y constante, ça veut dire la dérivée de Y au carré par rapport au temps, اللي هي l'accélération à Y égale à 0. لأن الفاريبل ديالي هو X. Donc AG' Y égale à 0. Si on remplace, on trouve que PY c'est moins P, RNY c'est Rn, FY égale 0, AY égale 0, donc on a 0. Donc Rn, c'est perdre les plus, P, égale 1 fois G. Si on fait l'application numérique, donc Rn égale M, c'est 65 fois 10, c'est 50 newtons. C'est la valeur de Rn, la composante normale. Donc, en revenant à l'expression de R, on a dit que R, c'est Rn au carré plus F au carré de racine carrée. Donc, on va remplacer Rn, c'est 650 au carré plus F 130 au carré. Si on fait un petit calcul, on trouve que R égale 663 newtons. On passe à la question 2.4. Déduire la valeur de l'angle de frottement. L'angle de frottement, إذا اللي ما عرفش شنو هي l'angle de frottement رجع للكور ديالنا في la partie 1. La partie 1 كنا عملنا la définition ديال l'angle de frottement. Donc هنا l'angle de frottement كنبداو بلو coefficient de frottement. حنا on sait que le coefficient de frottement K هو tangente de l'angle de frottement phi. Tangente de phi, l'angle de frottement. La tangente de phi, il y a F, la force de frottement divisée par Rn, la composante normale. Donc pour déterminer phi, l'angle de frottement, il faut calculer K, la constante de frottement. Donc si on remplace F à 130 ou Rn à 650 newtons. Donc on trouve que la tangente de phi égale, on trouve que la tangente de phi égale 0,2. Donc si on veut calculer phi,
phi égale la tangente moins 1 de 0,2. Donc, le calcul il faut faire attention à l'unité de l'angle اللي عندكم في calculatrice. Donc, هنا كنخدموا بالدوغري. Donc, رد بالك مع calculatrice واش عندك بالدوغري ولا الراديان. أي اكسبريسيون فيها سينوس أو كوسينوس أو طونجون خصك ترد بالك مع calculatrice واش عندك الدوغري ولا عندك الراديان. بحال دابا حنا كنا خدامين هنا شوفوا هنا في لي دوني عندنا ألفا إيكال 30 دوغري. هي عندنا ألفا إيكال 30 دوغري. يعني كالكولاتريكس يكون فوق في كالكولاتريكس يكون هنا مكتوب بيتي دي. إذا كان عندك الراديان أو الجراد الريزلتا كامل هيخرجوا لك فوق. دونك هنا يفو فيغ اتونسيون. كيفاش كنردوها من الدوغري الراديان كنعملو شيفت مود وكيطلعوا لك تما دوغري غتكليكي على الرقم الفلاني الراديان الرقم الفلاني اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك il faut faire attention لهاد l'unité. Donc إذا عملنا un petit calcul on trouve phi égale 11,3 degrés. علاش degrés لأن أنا calculatrice عندي بالdegrés. On passe maintenant à la troisième partie, l'étude du mouvement sur la partie C'D'. La partie C'D', c'est une partie liée circulaire. On a une partie C'D', circulaire de rayon R, donc on a le rayon d'N, à 40 mètres, et le centre I. I est le centre. Alors les données, le corps S poursuit son mouvement sur la partie C'D' sans frottement. Sans frottement. Et R a perpendiculaire mais le plan de contact. La vitesse de S à son passage par le point M est, donc on dit l'expression de VM, on dit V le point M égale le racine carrée de 2GR à moins cosinus de θ. Trouver l'intensité de la force R appliquée à la partie C'D' au point M en fonction de M et G et θ. S le point M. Le centre d'énergie est le point M. Donc, on a le corps S. Donc, pour étudier le corps S au point M, faire de la partie C'D', on a besoin d'utiliser un repère qui s'appelle le repère de Freinet. Il est déjà dans la partie 2 de cours. Donc, là, la trajectoire circulaire. On a le repère de Freinet, le repère qui est formé d'une origine M, le point, la position du corps, ou on a U, les tangentiel, ou chef le sens du mouvement, ou on a N, les normal, et la normale est perpendiculaire à U et orientée vers le centre de la courbe urdienne. Donc, il a pris le repère de Freinet le point M, on a U بحال هكذا هي tangentiel le sens ديالها le sens de mouvement لأن le corps S هابط وعندنا la composante normale اللي هي N اللي هي عمودية على U orientée vers le centre هذه هي N la composante. Donc le repère de Freinet ديالنا هو هذا MUN. Donc revenons à la question. La question demandée est de trouver l'expression la valeur de la réaction du plan R. C'est la force exercée par le plan sur le corps S. Dans le cas, les frottements sont négligeables. Donc là, on va commencer notre étude par la méthode classique. Il y a deux systèmes étudiés. Donc, on a le corps S. On a bilan des forces. Bilan des forces, on a le poids. Et R, réaction du plan. اللي خصنا نعرفو في هاد لابارتي هادي هو ان لاكسيليراسيون ديالنا اجي l'accélération d'AG repère de Freinet. Donc, il y a un petit rappel là. L'accélération du repère de Freinet, AG, égale AN, V au carré divisé par le rayon R, le rayon R fois N, plus D de V sur DT fois U.
l'expression de l'accélération dans le repère de freiner. Donc, déjà maintenant le bilan de force, donc on va appliquer en appliquant la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton, qu'on a P plus R, les forces égale la masse fois l'accélération hg. La figure la représentation des deux forces. Donc, donc le poids qui couvre le centre orienté vers le bas de P. On a P, on a la réaction du plan R est perpendiculaire à le plan. Donc R est perpendiculaire à le plan de contact. Donc là, on va projeter. Voilà, la projection, on projette sur l'axe M. D'abord, ça la projection sur l'axe U, ou la MU, ou l'axe MN. Alors, on a la réaction de plan. إذا شفنا R وقارناها مع الفيكتور U كنلقاو بأن R perpendiculaire مع U. Donc إذا عملنا la projection ديال R sur l'axe MU غادي تكون زيرو علاش لأن perpendiculaire. Donc نعملو projection على l'axe MN اللي هو R و N parallèle. Donc نعملو la projection ديالنا R غادي تبقى اللي هي اللي عندنا فيها الغرض. Donc on va projeter sur l'axe MN. شنو يعطيني يعني P ديالي هادو اللي عندي PN RN égale M à N. On commence la projection. On commence par R. La projection de R, vecteur R, sur l'axe MN. R, le vecteur R et le vecteur N sont parallèles, ou le sens opposé. Et Rn, c'est moins R. Nous avons le Pn. P, la P est verticale vers le bas, ou N vecteur N, c'est parallèle, c'est perpendiculaire. Donc, on a la projection les axes AX ou BX ou AY, etc. Donc, la projection de l'origine est le même, ou la projection de l'extrémité est différente. Donc, إذا مشينا من l'origine l'extrémité نلقاو بأن هذه PN. Donc, je vous PN le sens ديالها مع le vecteur N عندهم le même sens. Je vois le vecteur N هنايا le même sens. يعني PN عندكم positif. Donc, هنا خصنا نردو البال هذا شوفها هو هذه PN هي هاد لا بارتي هادي. خصنا دابا التريونغل ديالنا هو هذا هنا زاويه قائمه. خصنا نشوفوا ديك لونغ تيتا اللي عندنا هنا خدامين بها هاد لونغ تيتا هادي فين كاينه في هاد التريونغل ديالنا. دوك اذا شفنا كنلقاو بان بي باراليل مع هذا وهاد لا دغوات هادي كتقطعهم بجوج. دونك هاد تيتا اللي كاينه هنا هي هاد ميم تيتا اللي كاينه هنا. دونك اذا بغينا نشوفوا بي ان بارابور تيتا كنلقاو بان بي ان هي المحاذي يعني لادجاسون ديالنا. دونك غنخدمو باش بالكوسينوس. دونك غنمشيو نقولو كوسينوس دو تيتا ايغال المحاذي اللي هو بي ان ديالي على ليبوتينوس اللي هو الوتر هو بي. دونك اذا بغيت بي ان هو بي فوا كوسينوس دو تيتا. بي هي ام فوا جي فوا الكوس دو تيتا هادي هو بي ان ديالي. دونك غنجبر بي ان هي ام fois G fois le cos de θ. AN. AN حنا قلنا بأن l'accélération ما كنمثلوهاش ولكن خصنا نعرفو لا بروجيكسيون ديالها. حنا شفنا بأن l'expression de HG في le repère de freiner هي هادي. هي نورمالمون في او كاري سور رو. قلت لكم ديك رو هو لا كوربور ديك إذا كانت عندنا لا تراجيكتوار كورفيلي ديك رو كتكون فاريابل يعني. ولكن إذا كان عندكم موفمون سيركولار كيكون ديك رو هو هاد R هو لو رايون. Donc, AN égale V au carré sur R. Had V au carré sur R, normalement, هو AN. Had AN fois N. Plus, had D de V sur DT, là, il y a AT. La composante tangentielle fois U.
Donc on abrite AN, AN راهو V au carré sur R. Donc هذا خصني نكون عارفهم هاد العلاقات خصني نكون حافظهم. دونك هادشي كاين ديجا كاين في الكور، اللي مباقي عارفش هادشي يرجع للكور ديالو غادي يجبر كلشي كاين تما. دونك هنا AN ديالنا هو V au carré sur R. ولكن la vitesse varie. La vitesse varie. Le point C, monsieur, le point M, monsieur, le point D, monsieur. Donc, puisqu'on parle du point M, donc la vitesse est AN égale à VM sur R, le rayon d'N. Donc, il suffit de remplacer Rn ou Pn ou AM, leur expression, la relation d'N. On va remplacer. Donc, Pn, c'est M fois G fois le cosinus de θ. Rn, c'est moins R, égale M fois AN, c'est Vm au carré divisé par R. On a R, la réaction de plan. Donc, on a un رياضيات. Donc, on peut R نديوها لي هنا وهذا كامل نردو لوط كوتي. شنو غادي يولي عندي؟ R égale M fois G cos θ moins M Vm au carré divisé par R. وما نساوش بأن في l'exercice عاطيني l'expression ديال Vm ها هي. عاطيني l'expression ديال Vm. Donc Vm je dois le remplacer par sa expression. On obtient que R égale M fois G cos θ moins M divisé par R Vm au carré. Il y a de l'expression au carré en zéro racine. On a dit juge GR 1 moins cos θ. On peut simplifier le rayon R mais le rayon R. Je n'ai pas dit mg cos θ moins 2 M fois G 1 moins cos θ. Donc on peut factoriser par mg. Donc R égale mg. Le terme الأول هذا يبقى لي cos θ والterme الثاني يبقى لي moins. في le terme الثاني يبقى لي moins 2 1 moins cos θ. Donc إذا نشرنا هادشي غادي نلقاو mg cos θ moins 2 moins مع moins c'est plus 2 cosinus de θ. Donc finalement on tient que mg cos θ plus 2 cos θ c'est 3 cos θ moins 2 وكنكونو لقينا l'expression ديال la réaction de plan ديالنا R.